Hello, good morning mga guys, no. So, meron akong bisita ngayon. Ayan, no. Si Sassy. Yan. Sassy. Sassy. Yan, si Sassy. Yan. Ayan si Sassy, oh. Bakit nandiyan ka, Sassy? Ha, bakit nandiyan ka? Ano bibilin mo? Ano bibilin mo? Ah, Sassy. 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 Dito. Sassy. Dito makita. Oh. Ayan si Sassy, oh. Ano bang bibilin mo, Sassy? Sassy. Sassy. Diyan ka lang sa labas. Diyan ka lang sa labas. Ha? Huwag ka na papasok, ha? Diyan ka na, ha? Sassy. Sassy. Mayroon naman naaamoy yung Sassy. Diyan ka lang, diyan ka lang. Diyan ka lang. Sige na. May pagkain ka naman doon eh, sa baba eh. Sige na. Sige na. Baba ka na. Laging dyan lang yan, nakaabang. Yan. Doon ka lang. Sige na. Diyan. Doon ka lang. Sige na. Doon ka lang, doon ka lang. Boy. Doon ka lang.